जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक नॉर्वेजियन कंपनी जो है वो अपने ऑपरेशन जो है वो बंद कर रही है और पाकिस्तान की आप समझ लें कि सेकंड बड़ी जो फ़ोन कंपनी थी और उसको काफ़ी ज़्यादा इसने बिज़नेस किया यहाँ पे और मैं खुद इसका कस्टमर रहा हूँ। लेकिन एक एमिरेट्स बेस्ड जो मल्टीनेशनल टेलीकॉम फर्म है वो इसको ख़रीद रही है। यूएई ने पहले भी पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट को इतनी अच्छी नहीं थी। इन्होंने पाकिस्तान में जो कुछ खरीदा उसको पाकिस्तान को पूरे पैसे भी नहीं दिए, लेट पैसे दिए। जैसे आप कह लेना कि हमारे क्या कहते हैं पंजाबी में, दूध में जो है ना मेंगने शेंगने डाल के ये दे रहे हैं हमें चीज़ें। खैर एनी हो, क्योंकि हम वैसे ही उनसे बड़े पैसे पूसे ले लेते हैं तो ये चीज़ें जो हैं वो शायद हमें फील इतनी नहीं होती। एनी हो, खैर अब देखें कि ये जो एक तरफ नॉर्वेजियन कंपनी जो है वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही है और दूसरी तरफ इंडिया के अंदर जो इंडिया है वो मेजर आईफोन मेकर बन रहा है और आईफोन की मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब जो है। और अब आपको पता है कि एप्पल जो है वो एक यूएस कंपनी है और वो अपनी जो प्रोडक्शन है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और उनकी जो मेजर स्ट्रगल थी कि वो चाइना से बाहर लेके जाना चाहते थे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी है कि पाकिस्तान के नेबर में दो बड़े मुल्क जिनकी आबादी बिलियन प्लस है वो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग में तरक्की कर रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, बल्कि पीछे जा रहा है। ये क्यों हम आगे नहीं जा सकते? क्यों हम जो है वो हमारे चीन के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया के साथ तो ताल्लुकात हैं ही नहीं है ना, सिर्फ एक हल्का-फुल्का वर्किंग रिलेशनशिप शिप है। लेकिन अगर आप ये देखें कि अब चाइना जो है वहाँ से तो ठीक है, उन कोविड पॉलिसी है, बड़े सारे मसाइल हैं, तो वहाँ चले गए। इंडिया और वियतनाम जो है, उन्होंने एप्पल का जो बड़ा ग्लोबल प्रोडक्शन जो था, वो उन मुल्कों में चली गई। अब पाकिस्तान जो है, वहाँ से जो टेलीनॉर की जो कंपनी है, वो भी जा रही है। मतलब टेलीनॉर मतलब दिस इज़ समथिंग वेरी मच इम्पोर्टेंट कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जिसे आप ये कह रहे हैं कि वो जा क्यों रहे हैं? वो जा इसलिए रहे हैं कि पाकिस्तान में कारोबार करना मुश्किल हो गया है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है और जो मुस्तकबिल में जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं फ्यूचर के, वो रेवेन्यू के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो बड़े कम हो गए। एक तरफ हमें ये चैलेंज है, दूसरी तरफ आप देखें कि इंडिया के अंदर ये चीज़ें आ गई हैं। गो के ज़ाहिर बात है इंडिया हैज़ अर्न्ड इट, उन्होंने ये अर्न किया है, उनको किसी ने दिया नहीं है। और आईफ़ोन 14 का वहाँ पे बनना और चाइना से मार्केट का निकलना, देखें इंडिया ने चाइना की मौजूदगी का फ़ायदा उठाया। खुद भी उनके साथ कारोबार कर रहा है, वेस्ट को भी डरा रहा है। वेस्ट पहले ही डरा हुआ है, खैर वेस्ट ऐसे तो नहीं डरता, वेस्ट अपने पहले कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो पूरे कर लेता है। और पाकिस्तान का जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, मैं उनको आज देख रहा था, वो अमेरिकन एम्बेसडर के साथ बैठ के ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो जो $7 बिलियन का जो इकोनॉमिक बेल आउट पैकेज है, वो हमें ले दें। और ये आज की ये मेजर खबर है पाकिस्तान की कि जो पाकिस्तान ने आईएमएफ के जो शेयर होल्डर्स हैं, उनसे 7 बिलियन पैकेज की मदद मांग ली है। अब ये देखें ना कि ये एक और ये ज़ाहिर बात है जो है वो चाइना, यूएस, यूके इनके जो है वो स्टेक्स हैं। अब यूएस के जो है वो 16.5 जो परसेंट स्टेक्स हैं, चाइना के 6.08% स्टेक्स हैं, चाहे यूके के 4.03% स्टेक्स हैं, वोटिंग राइट्स जिन्हें आप ये कह लें, इस ऑर्डर में अगर देखा जाए। सो अब ये जो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, इसको आपने कैसे देखना है? इसी तरह जापान, जर्मनी और जो फ्रांस है, ये भी बड़े लैंडिंग कंट्रीज़ हैं और इनके भी वोटिंग राइट्स इसी तरह जापान के 6.14% स्टेक्स हैं, जर्मनी के 5.3%, फ्रांस के 4.03% जो स्टेक्स हैं। सो पाकिस्तान तो यूएस, चीन, यूके, जर्मनी, फ्रांस, जापान के जो है ना वो कदमों में गिरा हुआ है कि यार खुदा दा वास्ते सानू बचा लो, क्योंकि आईएमएफ जो है वो छुट्टियों पे जा रहा है और वो फटाफट कह रहे हैं यार अल्लाह तो नाज है, वो पैसे कटा दो नहीं तो अपना जो है ना, हमारे वजह भी कहते हैं साडा बलांगा निकल जाना।
اور साढ़ा बुलांगा तो निकलने द रीज़न बिहाइंड इज़ कि हमने जैसे टेलीनॉर जैसी कंपनियां जा रही कहते हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो ज़्यादा है, प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है, फ्यूचर जो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो कम है। और दूसरी तरफ जो है ये चले जाए, अभी देखें कि जो पाकिस्तान के जो फाइनेंस की जो टीम है वो सबको मिल रही है इस्लामाबाद में, तमाम एम्बेसडर्स को मिल रही है, रिक्वेस्टें डाल रही है, ये कर रही है, वो कर रही है कि भाई फटाफट अपने मुल्कों को लिखो, अपनी हुकूमतों को लिखो कि हमारे जो जिसे कहते हैं ना चैलेंजेस ज़्यादा हैं। उधर पाकिस्तान ये भी कहता है पूरी दुनिया को यार, अपने लोगों को भी कहता है यार ये देखो हमें श्रीलंका से ना अटैच करो, हमारी जो है वो मसाइल और हैं। अब अगर आप ये देखें कि एक तरफ इतने बड़े जिसे कहते हैं फाइनेंशियल चैलेंजेस, ठीक है जी, दूसरी तरफ आप देखें कि आपकी जो एलीट कैप्चर है, आप देखें एक यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक रिसर्च आई थी पाकिस्तान में, जिसने ये कहा था कि $17 बिलियन एक साल में जो है लगता है अब सब्सिडीज जाती हैं, यानी कि आप ये समझें कि $17.4 बिलियन जो है वो एलीट प्रिविलेज में चले जाते हैं, एलीट की प्रिविलेज में, प्रोटोकॉल, खाने पीने, गाड़ियाँ, टख्टलियाँ, जो से कहते हैं ना पंजाबी कहते हैं पुलसा, प्रोटोकॉल, मतलब इन चीज़ों में चले जाते हैं, अय्याशियाँ, ठीक है जी। अब ये समझें कि ये तकरीबन पाकिस्तान की 6% जो इकोनॉमी है, यानी कि $17.4 बिलियन, दैट मेक्स 6% ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी जो है ये आपकी अय्याशी में चली जाती है। ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। और मुल्क जो है वो ज़ाहिर बात है उसकी आबादी जो है वो 220-30 मिलियन है। तो आगे बताएं कि 6% इकोनॉमी जो है वो तो याशियों में चली गई। जैसे इमरान खान के ऊपर सिक्योरिटी के ऊपर को 500-600 बंदा लगा हुआ है, ठीक है जी, क्योंकि इमरान खान है। ऊपर से जो है आपके फ्लड्स आ गए, 30 बिलियन डॉलर वहाँ पे चले गए। दुनिया कहाँ कहाँ हमारे पैसे भरे। मैं आज पढ़ रहा था कि पाकिस्तान का जो कर्जा है वो पाकिस्तान की जीडीपी के 90% पे चला गया। तो जब 90% पे आपका कर्जा चले जाए तो फिर आपने किधर जाना है? तुसां किधर तो धक्के खाने नहीं और तुसां क्या करना है। 90% पे अगर आपकी जीडीपी पे चला जाए, ठीक है जी, और हम हर रोज कर्जा ले रहे हैं और कोई लाए अमल जो है वो नजर नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग हमें ये कहते हैं यार आप अच्छी पिक्चर पे, इसी में अच्छी पिक्चर है, ये जो बातें हम कर रहे हैं इसी के अंदर सोल्यूशन है कि भाई इंडिया और चाइना जो है दो पाकिस्तान के बड़े नेबर हों, दोनों अपने लोगों को पॉवर्टी से निकालें, दोनों इतना बड़ा बिजनेस करें, ठीक है जी। मैं कहता हूँ इंडियंस का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है, वो इसलिए देख के उन्होंने कहा पाकिस्तान थले जा रहा है यार, इट मीन्स कि हमको अच्छा कर रहे हैं तो हम अच्छा बेहतर जा रहे हैं ना। और पाकिस्तान का और कॉन्फिडेंस नीचे चला गया है क्योंकि हमारी चाइना ने भी मदद की, हमारी वेस्ट ने भी मदद की, पूरी जिंदगी मदद करते रहे, लेकिन मामलात नहीं समझ रहे, हमारे जो है वो मामलात नहीं समझ रहे। और जारी बात है ये सारे के सारे पॉलिटिकल इशू, कोई भी जो इकोनॉमिक इशू है वो लिंक है पॉलिटिक्स से। अब पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसको प्रॉब्लम है कि वो चाहती है कंट्रोल ओवर पावर, एंड वो उसके लिए जैसे इमरान खान साहब हैं वो एक अनसर्टन कंडीशन क्रिएट करना चाहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है अगस्त सितंबर में इलेक्शन होंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कह रही हैं हम डिसॉल्व कर देंगे और मार्च में इलेक्शन होंगे। मुझे ये बताएं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या होगा, यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी क्या आएगी, यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या आएगी, जब उनको पता है कि जो है एक जो है आधा मुल्क एक तरफ सोच कर रहा है और जिस पार्टी की सेंट्रल में गवर्नमेंट है 20-25-30 किलोमीटर के रेडियस में, और जिसकी सूबे इतनी बातें नहीं मानते, और जिसका प्राइम मिनिस्टर जब प्रोविंस में जाता है तो आगे कभी वज़ीर आला उसको मिलने नहीं आता, तो आप इमेजिन करें तो उन्होंने फिर क्या करना है। उन्होंने फिर यही करना है, रोना पिटा कुटी पानी होना, और की करना है। अब ये देखें कि जैसे कहते हैं ना बड़े स्ट्रक्चरल किस्म के प्रॉब्लम्स। पहला प्रॉब्लम जैसे हमने कहा कि हमारा शुरू से ये रहा है कि हमने पॉलिटिकल जिसे कहते हैं ना पावर को मरकज़ में रखा। अगर हमने पावर डिवॉल्व की सूबों में तो हमने प्रोविंसेस में की, तो हमने आगे डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, तहसील में नहीं की। और अगर पहले हमने पैसा सेंटर में रखा, फिर जब पैसा सेंटर से हमने प्रोविंस में भेजा, तो आगे फिर जो प्रोविंशियल कैपिटल है वहाँ से डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, यूनियन काउंसिल, नीचे वो पैसा तकसीम नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो चीज़ें वो जो है वैसे की वैसे रहीं। और सिंपल सी बात है, बाहर से पैसा ले लो, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। जिस तरह अभी फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा के जाने के बाद जो आप देखें जिस तरह की बातें हो रही हैं कि ही वाज मोर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एज कंपेयर टू हिज जॉब।
وہ سمجھتے تھے میں ملک کی اکانومی چلا رہا ہوں, وہ سمجھتے میں نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹ ختم کر رہا ہوں. اور میں بھی بہت حد تک کنونس ہو گیا تھا, یا ہم معصوم ہیں یا ہم بیوقوف ہیں, ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلتے ہیں, کہ ہم جو ہے وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں یار, کہتے ہیں یار دیکھو یہی امید ہے, یہی ترقی لے کے آئیں گے, یا ہماری معصومیت کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی طرح ہم جیسے میرے جیسے اور جو کوئی کروڑوں معصوم ہیں ان کا بھی فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے یار دیکھو نا چلو امیدیں لگ پڑی, ہم سی پیک کی جناب تعریفیں کر رہے ہیں صبح دوپہر شام, بلے بلے جی ہمارا جناب چین ہمارا یار ہے, ہمارا آئرن بردر فرینڈلی ہنی سے میٹھا, یہ وہ اگے پیچھے وہ بھی ہمیں چونا لگا کے چلے گئے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا. تو ہمیں جو سب سے پہلے جو چیز جس کو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے پالیٹکس ٹھیک کرنی ہے. پالیٹکس کے بعد ہمیں اپنا اکنامک جسے کہتے ہیں نا چارٹر لے کے آنا ہے, اور پھر جا کے چیزیں بہتر ہو سکیں گی. اب یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں لوگ پیٹریوٹک نہیں ہیں, لیکن یہ جو الیٹ ہے, یہ جو 17.4 بلین ڈالر کھا جاتی ہے پروٹوکول میں, ان کو روکنا ہے. اب یہ سارے جو جسے آپ کہہ لیں کہ یہ پریولیجز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کہ اب یہ جو اگر پریولیجز اسی طرح لیں گے تو اسا کی کرنا ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ 1% لوگ ہیں, اور یہ تقریباً جسے آپ کہتے ہیں نا ان کے پاس جو پاکستان کے 1% لوگ ہیں, کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس کولیکٹیولی 9% جو کنٹری کا جو ہے پیسہ اوور آل انکم ان کے پاس ہے, جس میں فیوڈل لینڈ بھی آتے ہیں, جس میں جن کے پاس جائیدادیں ہیں وہ بھی آتے ہیں. اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں جو فیوڈلز ہیں اور یہ جو لوگ ہیں, یہ 1.1% کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہیں, لیکن یہ 22% آف ایربل فارم لینڈ ان کے پاس ہے, لیکن یہ کر دے ککھ نہیں. سو یہ جو ریچسٹ لوگ ہیں 9% جو ان کے پاس ریسورسز ہیں, جو آپ کے جو 1.1% آف دا پاپولیشن جس کے پاس 22% ایربل لینڈ ہے, ایربل لینڈ مینس جس کے اوپر کاشت ہو سکتی ہے, وہ آپ دیکھیں کہ وہ کیا پروڈیوس کر رہے ہیں. کیا ہماری جو ایگریکلچر ہے وہ کوئی پروڈیوس کر رہے ہیں؟ ہم تو باہر سے پیسے منگواتے, ہم تو گندم باہر سے منگوانے شروع کر دیا ہم نے, کیونکہ جو ہمارے ہارٹ لینڈ تھا جہاں پہ ہم اصل میں ہمارا اناج گندم چاول یہ چیزیں اگتی تھیں, ٹھیک ہے, وہ ادھر تو جا کے آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی وہاں پہ تو ہاؤسنگ سوسائٹی بن گئے ہیں, اور ہاؤسنگ سوسائٹی بھی جو ہیں وہ ورٹیکل نہیں بن رہی, وہ ہاریزنٹل بن رہی ہیں, کھلے کھلے بڑے بڑے گھر, اور وہ ساری پاکٹس بن گئی ہیں, امیروں کی پاکٹس ہیں, جسے کہتے ہیں نا آئی لینڈز آف پراسپیرٹی ہیں وہ سارے کے سارے. تو ہمیں جو ہے وہ یہ چیزوں کو کیسے مینیج کرنا ہے, ہمیں ان چیزوں کو کیسے مینیج کرنا ہے, یہ بیسیکلی بڑے امپورٹنٹ کویسچن ہے. اس میں فوج بھی آتی ہے, سویلین بیوروکریسی بھی آتی ہے, یہ سارے لوگ آتے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کسی کی کوئی جرت ہے کہ وہ کسی کو پوچھ لے کہ بھائی یہ کیا آپ کر رہے ہیں, یہ 17 بلین ڈالر جو آپ لوگ 6% پاکستان کی جو ویلتھ ہے وہ آپ کھا بھی جاتے ہیں اسی طرح, اور پھر آپ ادھر چلے جائیں تو انیکوالٹی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے جناب, اور دوسرا یہ ہے کہ اور دوسری طرف اگر چلے جائے تو غربت بہت زیادہ ہے. اب میں ایک اور اسٹڈی دیکھ رہا تھا کہ تقریباً جو 20% پاکستان کے جو امیر لوگ ہیں ان کے پاس جو ہے 49% یا 50% جو نیشنل انکم ہے, ٹھیک ہے جی, جبکہ ہمارے جو 20% غریب ہیں ان کے پاس 7% انکم ہے. 20% امیروں کے پاس 50% انکم ہے, اور 20% جو غریب ہیں ان کے پاس 7% ہے. دس وہی تھے کی کرنا ہے جو, اور جو 1% امیر ہیں وہ ان کے پاس 9% جو انکم ہے وہ تقریباً جو ہے وہ دیٹ از لائک 350 ارب ڈالر ہے وہ, ٹھیک ہے, اور وہ اب دیکھ لینا کتنے کے لوگ بنتے ہیں. اور دوسری طرف اگر غریب چلے جائیں, 1% جو غریب ہیں ان کے پاس 0.15% آف دا ویلتھ ہے. ایک طرف جو غریب ہیں امیر ہیں ان کے پاس 9% آف دا ویلتھ, دیٹ میکس مور دین 300 بلین ڈالر کی ویلتھ, اس سے بھی زیادہ ہوگی. اور جو غریب 1% ہے ان کے پاس 0.1% آف دا ویلتھ. یہ اتنی ڈسپیرٹی ہے کہ رچ جو ہے وہ امیر ہوتا جا رہا ہے, غریب غریب ہوتا جا رہا ہے. ان بٹوین اگر آپ نے ایک اسٹرانگ ریزیلینٹ مڈل کلاس کریٹ نہ کی, جو کہ کریٹ ہوئی ہے, یہ نہیں ہوئی ریسنٹلی ہوئی نہیں ہے, پچھلے 20 سال میں مڈل کلاس بھی کریٹ ہوئی ہے, لیکن اگر یہ مڈل کلاس کا پورشن نہ بڑھا تو غریباں لے دے جانی یار سے انہیں پھڑ لینے نے سارے لیڈر تے انہوں نے اگر ان کو عقل آئی
اگر یہ بریانی کی پلیٹوں پہ انہوں نے آپ نے ووٹ نہ ڈال دیے، موٹر سائیکل لے کے ووٹ نہ ڈال دیے، سلائی مشینیں لے کے غریب عورتوں نے ووٹ نہ ڈالے، اور چھوٹے موٹے فائدے لے کے 5,000 کا نوٹ لے کے انہوں نے ووٹ نہ ڈالے، تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. دیٹ از واٹ از ریکوائرڈ. اور خواتین ہم نے گھر بٹھائی ہوئی ہیں، کیونکہ خواتین کو ہم سمجھتے ہیں. آدھے لوگوں نے اس لیے بٹھائی ہیں کیونکہ کلچر ہے، آدھوں نے بٹھائی ہے کیونکہ اسلام مذہب کی وجہ سے. ٹھیک ہے جناب. ایک میں دیکھ رہا تھا کہ جو ورلڈ اکنامک فورم ہے اس کا ایک گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس ہے. پاکستان جو ہے وہ دنیا کے 156 ملکوں میں 153rd پہ آتا ہے when it comes to the global gender gap index. اور پاکستان کی جو 32% جو ہماری بچیاں ہیں جو پرائمری اسکول کی ایج کی ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں. So this is where we are in a deep trouble. اور یہ جو ڈیپ ٹربل ہے دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ریزالوڈ ود ون تھنگ اور دی ادر. ٹھیک ہے جی. یہ اس کے لیے دا نیشن نیڈس ٹو شو دا ریزالو. دا نیشن نیڈس ٹو شو دا ریزالو. اور آپ کی بیلٹ ٹائٹننگ کرنی پڑے گی. انج نہیں کہ وہ جڑے اپنا لیٹ ہی پیسہ کھائی جائے. انج نہیں ہو سکتا. نہیں تو سارے ڈوبن دے کٹھے ڈوبن دے. اور پھر وہ لوگوں نے کہنا لو جی یہ جو آپ نے آزادی لی تھی اس چیز کے لیے لی تھی، ڈیفالٹ ہونے کے لیے لی تھی، لڑائیاں کرنے کے لیے لی تھی، افغانستان میں چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے کی تھی، یہ فوجیں بنانے کے لیے ہوئی تھی. اتنی بڑی فوج کا کیا کام ہے اگر وہ آپ کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکے. اور یہی تو بات ہے، ہم کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں جو ڈیفینس کرنا ہے وہ آپ اس بات پہ نہیں کر سکتے کہ جی فوج کے ذریعے. آج کل جو سیکیورٹی کے پیرامیٹر ہیں، سیکیورٹی کی ڈیفینیشن ہی بدل گئی ہے. وہ ساری ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر میٹر کرتا ہے. ابھی یہ $30 بلین کا نقصان ہوا، اس سے پہلے بھی فلڈز آئے، زلزلے آئے. آپ دیکھیں پچھلے 10-12 سال میں جو بڑے پاکستان کو جو تھریٹس ہیں وہ تو نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی کے. روایتی سیکیورٹی کو تو آپ مینیج کر لیتے ہیں، نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی از اے بگر چیلنج. اینڈ آئی ایم شیور کہ اس سال میں بہت ساری چیزیں ڈیولپ ہو سکتی ہیں اگر دا نیشنل پولیٹیکل ایلیٹ ڈیسائڈس کہ ہم نے اکنامک چارٹر لے کے آنا ہے، پاور ڈیوالو کرنی ہے اور بیٹھ کے بات کرنی ہے. تھینک یو ویری مچ.